बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। दुनिया भर के मुसलमान एक ही वक्त पे रोज़ा रखते हैं और इफ्तार करते हैं, मगर शायद दुनिया भर के मुसलमानों की इफ्तार का वक्त एक जैसा नहीं है। ये तल्ख हकीकत है और हमें मानना पड़ेगी कि दुनिया के मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम हैं, जिनमें से कुछ लोग इफ्तार का वक्त एक ख़ास रखते हैं और दूसरे लोग उसके बाद जाके इफ्तार करते हैं। आम तौर पर हमें नज़र आता है कि जो फ़िक़्ह हनफिया के मानने वाले हैं, यानी कि सुन्नी मसलक के मानने वाले हैं, वो सूरज के गुरूब होते ही इफ्तार करना पसंद करते हैं, जबकि अहले तशी अफराद आम तौर पर सूरज गुरूब होने के भी 10 या 15 मिनट के बाद जाकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोज़ा ताख़ीर से इफ्तार करना सही है या फिर उसे वक्त पर जूं ही सूरज गुरूब हो तभी कर लेना चाहिए। दूसरे अल्फाज में ये सवाल यूं हो सकता है कि फ़िक़्ह हनफी वाले ठीक करते हैं या फ़िक़्ह जाफरिया वाले ठीक करते हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है। डॉक्टर जाकिर नाइक से भी ये सवाल पूछा गया। Some people who delay the breaking of the fast and the Maghrib prayer on the premise that they don't believe the sun has completely set and on the basis that they believe it's always better to be on the safe side. Is this a correct logic? डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रोग्राम के मेज़बान ने सवाल किया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ज़रा बताइएगा कि दुनिया में दो तरह के अफराद हैं। उन मुसलमानों में से कुछ मुसलमान समझते हैं कि जूं ही सूरज गुरूब होता है तो रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, जबकि दूसरा गिरोह मुसलमानों का ऐसा है जो कहता है कि सूरज गुरूब होने के बाद भी तकरीबन कोई 10 मिनट इंतज़ार करना चाहिए ताकि इस बात का पक्का यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है और उनका रोज़ा ख़राब ना हो जाए। अगर उन्होंने वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर लिया तो हो सकता है कि रोज़ा नामुकम्मल रहेगा, इसलिए वो सेफ साइड के लिए, ख़ुद को बचाने के लिए गुनाह से ऐसा करते हैं कि ताख़ीर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देने से पहले सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और फिर से कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा डिले करते हैं और सूरज गुरूब होने के बाद भी 3 से 4 मिनट का इंतज़ार करते हैं, फिर रोज़ा खोलते हैं सिर्फ सेफ रहने के लिए। ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस का हवाला दिया और एक ऐसा ख्वाब सुनाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। There are a large number of Muslims who they want to be safe and they delay the breaking of the fast. Even though the sun has set, they said, let's wait for about 3 or 4 minutes, then we'll break. Because they want to be careful, because there's a hadith of a beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It's mentioned in Sahih al-Targhib, hadith number 991, where the Prophet, he speaks about his dream, that he has a dream, and he's taken up. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही अल-तरगीब वॉल्यूम नंबर 1 रोज़े की किताब में हदीस नंबर 991 है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में उन्हें आसमानों पर ले जाया गया। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि लोग दर्द से कराह रहे हैं, तकलीफ में हैं और ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो पूछा कि ये कौन लोग हैं? जवाब मिला कि ये वो हैं जो जहन्नुम में हैं। फिर एक और कोने में गए तो वहाँ पर देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया था और उनका मुंह फटा हुआ था, उनके गाल उधेड़ दिए गए थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। ऐसे लोगों की ये हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? जवाब मिला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रोज़ा वक्त से पहले इफ्तार किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इस हदीस की रोशनी में बहुत से लोग डरते हैं और समझते हैं कि इतना भयानक अंजाम है वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार करने का, तो क्यों ना जब सूरज गुरूब हो भी चुका फिर भी 2-4 मिनट इंतज़ार कर लिया जाए, कहीं खुदा न खास्ता हम ऐसे लोगों में शामिल ना हो जाएं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख्वाब देखा जो कि हदीस से वाज़े भी होता है। यानी कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर वो वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं गलती से भी, तो उनके साथ इतना बुरा सलूक होगा कि उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा, जहन्नुम में जलाया जाएगा और उनके मुंह से खून बहने लगेगा। इस सब से बचने के लिए डर के मारे लोगों ने देर करना शुरू कर दी। भले वक्त हो भी जाए फिर भी इफ्तार नहीं करते, 3-4 मिनट का इंतज़ार करने लगते हैं। डर के मारे ही सही, रोज़ा देर से इफ्तार करना ये अब सुन्ना के खिलाफ है। माना कि डर के मारे किया जा रहा है और हदीस की रोशनी में है, मगर चूंकि ये सुन्ना के खिलाफ है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इस हदीस से हमें ये समझ आता है कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार करना गलत है, मगर उसे ताख़ीर करवाना भी गलत है। ताख़ीर करवाना कैसे गलत हो सकता है? इस हवाले से भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान फरमाया। Where the Prophet, he speaks about
his dream, that he has a dream, and he's taken up, and there he hears the sound of people howling, and he asks that who are these people? These are the people in hellfire. Then he's taken to another corner, and he sees that people are hung from the hamstring, and the corner of the mouths are torn, and there is blood dripping. So he asks that who are these people? So the reply is, these are the people who broke their fast early. So based on this hadith, that if a person breaks the fast early, he'll be hung from the hamstring and his mouth will be torn and there'll be dripping of blood. People go out of their way to take a precaution and they delay by 4 or 5 minutes. Now this is against the sunnah. Breaking early is wrong. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تو بتا دیا کہ وقت سے پہلے روزہ توڑنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کتنا بڑی سزا ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ مگر دیر سے افطار کرنا بھی غلط ہے، وہ کیسے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، روزہ رکھنا جاری رکھو یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے، یعنی کہ سورج غروب ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے واضح ہے کہ صحیح بخاری والیوم نمبر 3 روزہ رکھنے کی کتاب حدیث نمبر 1954 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب اس طرف رات ہونے لگے، اس طرف دن غائب ہو چکا ہو اور سورج غروب ہو چکا ہو تو روزہ افطار کر لو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اور بھی کئی احادیث ہیں، جن میں سے ایک اور بڑی اہم صحیح البخاری والیوم نمبر 3 روزہ رکھنے کی کتاب حدیث نمبر 1957 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میرے لوگ اس وقت تک صحیح راستے پر چل رہے ہوں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 3510 میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لوگ سنت پر عمل کر رہے ہوں گے اس وقت تک جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کے نکل آنے کا انتظار نہ کرتے ہوں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور حدیث کا حوالہ دیا، کہا کہ حدیث صحیح ابن حبان والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 3509 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین دنیا میں قائم رہے گا اس وقت تک جب تک میرے دین کے ماننے والے روزہ دار روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے اور روزہ افطار کرنے میں دیر نہیں کریں گے جیسے کہ یہودی کرتے ہیں۔ یعنی کہ دوستو، اس وقت میں روزہ افطار کرنے میں دیر کرنے کی عادت یہودیوں کی تھی، جس کے خلاف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام احادیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو تلقین کی کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ But delaying it is also wrong. Because as I mentioned earlier, it's clearly mentioned in the Quran, in Surah Baqarah chapter 2 verse number 187, that keep the fast until night falls. And as I mentioned earlier in the earlier answer, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 3, in the book of fasting, hadith number 1954. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that when night falls from this side and the day vanishes from this side, and when the sun sets, you break your fast. And there are various other hadiths which I quoted earlier, including Sahih Bukhari, volume number 3, in the book of fasting, hadith number 1957. Our beloved Prophet said that my people will be on the straight path till the time they hasten to break the fast. It's mentioned in Sahih ibn Hibban, volume number 8, hadith number 3510, that the beloved Prophet ﷺ said that my people will be on the sunnah till the time they don't wait to see the stars to break the fast. And it's also mentioned in Sahih ibn Hibban, volume number 8, hadith number 3509, that the beloved Prophet ﷺ said that my religion will be seen till the time my people hasten in breaking the fast and do not delay like the Ahl Kitab, the Jews and the Christians. So here there are various hadith talking about you should hasten breaking the fast. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس وقت میں یہودیوں اور عیسائیوں کا رواج تھا کہ وہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے کی تلقین کی، جو ہی سورج غروب ہو تو روزہ افطار کر لیا جائے، تاکہ اسلام یہودیت سے مختلف نظر آ سکے اور منفرد نظر آئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ افطار کرنے میں وقت سے پہلے تو کبھی نہیں کرنا چاہیے اور حد سے زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے
تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہی روزہ افطار ہونے کا وقت ہوا، آنکھوں سے نظر آیا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور آج کے دور میں تو گھڑیاں موجود ہیں اور جدید ڈیجیٹل کلاکس ہیں، جو ہی گھڑی پہ معلوم ہوا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے تو عین اسی وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ سیف سائڈ کے لیے 3-4 منٹ یا 10 منٹ بیٹھ کے انتظار کرنے کی لاجک درست نہیں ہے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 3-4 منٹ یا 10 منٹ بیٹھ کے انتظار کریں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے بلکہ سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سنیے۔ It should be after the sun has set. We cannot break the fast before the sun sets. But the moment it's confirmed that the sun has set with your own eyes, or nowadays there are clocks, there are watches, you can easily time yourself. So there's no need of waiting 4 or 5 minutes and taking a precaution. If you do that, that's what the Prophet said, that my ummah will not be on the sunnah. So to be on the sunnah, on the right track, the moment the sun sets, you should break the fast immediately. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان آپ کے سامنے ہے، جس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اسی وقت افطار کر لینا چاہیے جو ہی سورج غروب ہو جائے۔ انتظار کرنا درست نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل تشیع افراد عام طور پر 10 منٹ کے وقفے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں۔ دوستو، کامنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے کہ آپ کس وقت روزہ افطار کرتے ہیں، اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کس وقت افطار کیا کریں گے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔